4, 5, 6, 7, 8, 90. Beberapa kata ini terdengar sangat familiar, padahal aku lagi nggak di Indonesia. Saat ini aku lagi berada di sebuah desa milik suku Amis, salah satu dari 16 suku indigenous yang ada di Taiwan. Lokasinya terletak di distrik Guangfu, Kabupaten Hualien, pesisir timur Pulau Taiwan. Dan jujur, saat aku di sini, terasa seperti sedang berada di sebuah desa di Nusantara. Mungkin ini ada hubungannya dengan teori Out of Taiwan, sebuah teori yang menyebut kalau nenek moyang Austronesia, termasuk sebagian leluhur masyarakat Indonesia, bermigrasi dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Mereka berlayar ke selatan, melewati Filipina, lalu menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara dan Pasifik. Dan mungkin karena itu, banyak hal di sini terasa nggak asing. Dari wajahnya, cara mereka berkomunikasi, sampai beberapa kosakatanya, ada sesuatu yang terasa sangat dekat. Seolah-olah kita dipisahkan laut dan waktu, tapi masih berasal dari akar yang sama. Tentu saja perjalanan ini nggak lengkap tanpa kulineran. Aku juga bakal nyobain makanan khas mereka, dan melihat lebih dekat kehidupan masyarakat indigenous di sini. Jadi langsung saja kita mulai perjalanan hari ini. Nah, sekarang kita udah sampai di Guangfu, sebuah distrik yang merupakan bagian dari Hualien di pesisir timur Pulau Taiwan. Tadi aku berangkat dari Taipei ke sini, perjalanan dengan kereta sekitar 3 jam. Nah, hari ini aku mau mengunjungi sebuah desa suku indigenous atau desa penduduk asli yang ada di tempat ini. Totalnya ada 16 kelompok suku indigenous atau kelompok suku penduduk asli di Taiwan. Salah satunya adalah suku Amis, Amezu, yang mendiami tempat ini. Nah, penduduk asli Taiwan merupakan orang Austronesia yang serumpun satu nenek moyang dengan sejumlah suku yang ada di Indonesia. Hari ini kita bakal mengulik budaya dan sejarah suku Amis di tempat ini. Mungkin kita juga bisa menemukan sejumlah persamaan atau kemiripan dengan sejumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita lagi berada di stasiun Guangfu. Karena tempat ini banyak didiami oleh suku Amis, Amezu, di stasiunnya ditampilkan sejumlah ornamen yang berkaitan dengan suku Amis. Ngo Ai Ho. Kalau nggak salah artinya apa kabar ya, dalam bahasa suku Amis. Nah, jadi ini adalah distrik Guangfu di Hualien. Kalau di Indonesia mungkin setingkat kecamatan ya. Hari ini aku mau mengunjungi Taipalong, Pulo, atau desa Tafalong, yang merupakan area pemukiman suku Amis. Jarak dari stasiun ke desa tersebut masih 3 km lebih. Dan sepertinya untuk angkutan umum agak susah ya. Di sana ada yang nyewa sepeda dan motor. Aku mau coba dah. 对，我要租车可以吗？可以啊，我们这机车是我们出去就是400块， 400块，啊，这种的是500块。可以。几个小时呢？我们最慢是24小时。哦，我就几个小时，我就要去那边转一转。我们几个小时也是都是算400啊。都是。好的，这个是电的吧？汽油的。汽油的。那我需要提供什么呢？要驾照。驾照？哦，没有驾照哎。你没有驾照？我是外国人。我没有驾照肯定不行哦。或者要坐计程车了。哦，计程车有啊。好的，我坐计程车。对。好，谢谢您，麻烦了。好。Aku nggak ada SIM sini, jadi buat sewa motor harus punya SIM. Dan aku coba panggil taksi online, Uber, nggak ada juga. Ini soalnya udah di desa gitu ya, nggak ada layanan Uber di sini. Ini ada taksi. 我要去那个太巴朗。对不起，哦，不行哦。哦，好好好好，不好意思。Taksinya nggak satu arah, nggak bisa anterin.
Sebenarnya jalan kaki bisa sih, 3 km 1 jam masuk ke dalam sana ya. Ini kebetulan ada taksi. 要去那个太巴了。没问题。这边打车比较难哦。哎，一会儿回来的话，那边能有车吗？哦，有这个电话，我们这边车剩下5、6台而已， 5、6台啊。 5、6台有的都跑仓储了，就变成没有了。哦。阿姨，这是阿美族的部落吗？对对，阿美族的，你也是阿美族吗？所以我是阿美族啊。阿美族啊这边部落都是阿美族的。哦，有多少人啊？这边的阿美族？比较密集的也有4000多位。哦，4000多人一。个 Ini pakaian tradisional suku Amis. Menurut kalian mirip dengan pakaian tradisional suku apa di Indonesia? 这是我们祖先的房子，哦我以前也住在这里。 Nah ini kita udah sampai desanya namanya Tafalong. Tafalong dalam bahasa setempat artinya kepiting. Karena dulunya di tempat ini banyak sekali kepiting. Dan ini kita mau mengunjungi rumah leluhur dari suku Amei di tempat ini. 是哪里的？我是印度尼西亚的。印度尼西亚。啊，你怎么知道这边有那个？我在网上查看的。是这样的哈。对，因为台湾的原住民跟印尼那边的人在语言上也很像。有很像哈，有一点像的。对呀、比如说您说1到10，看看。Satu sa dulu empat lima enam pitu baru siwa pulau. 哦，好像哦。是吗？我们是1, 2, 啊 3, 4, 5, 啊， 6, 7，这个 pitu 也有。也 walu, baru siwa siwa, pulau。 部落。哎呀，啊，天哪，好像啊！像哈。对，印度啊，印度尼西亚，不是印尼的。印尼，啊，对，印尼印尼也算什么印度啊？不算，印尼是一个国家，印度是一个国家哦，这样。啊，那印尼跟印度不一样的语言哦。对，不一样啊。这种一点一下。我要带一下那个什么去。这是我们老家，啊然后祖屋了。有多少年了，阿姨？怎么讲呢？这个从荷兰清朝这种，这个是以前的房子哦，哈。啊，那这个是以前的房子，那45年就被台风摧毁，吹掉哈。后来就这个木柱呢都全部倒下去了。木柱被那个中央研究院有没有？代巴兰卡吉大案祖灵柱。台湾第一笔原住民国宝现在都在中央研究院台湾那这个祖灵柱是用来干嘛的，阿姨？信仰中心。哦，信仰中心。因为我们木柱被中研院拿走的时候就我们那个祖先的灵魂都会跟着去啊，已经不在了嘛哈。以前盖这个房子的长辈祖先，因为这边没有房子了嘛，他一定会跟着木柱去那边。哦，所以那个祖灵柱，它代表是祖先的灵魂。对。哦，祖先去世了之后，他灵魂会在那个木柱上面。对，在木柱那边，他一直，因为在中央研究院没有什么，他们都不懂，也没有喂养，也没有祭拜他们。后来就祖灵就托梦我，说他们要回来，毕竟那边也不是他们的房子啊，对，他们想回来，那我们还是请巫师，请祖灵引回来，然后我说我要盖那个水泥的房子，他们说不要，一定要。以前他们是住这种房子啊，一下子给他盖那个水泥的，他们不要。他说我们还是住这种房子，我就跟我小孩子一起建了，我们没有申请那个政府的钱哦，因为我也想说，
既然我们祖先托梦给我们小会，只好我跟小孩子一起把它建起来，把祖先安置好这样。这个我们房子都是用那个天然素材，这个是黄藤，你知道吗？黄藤。你们黄藤啊，你们一年很多，有很多，你们很粗啊，你们都很粗哈。对，没有很细的吗？应该也有吧。也有，因为你们那个藤，都拿来做椅子啊，这种的椅子啊，哈，还有很多样子的椅子嘛。我们台湾也有啦，就是因为这个圆的，给它破4片，懂吗？然后给它削薄，然后滚绑，也是这个滚绑，这个也是一只也是这样子的。这个本来是圆的，给它破开，那个变成削薄，然后给它一滚绑。你们有没有吃那个黄藤的心？黄藤的心，因为它是最尾端的，最尾端的，它那个你们那边有没有刺啊？这种的应该有刺啊。应该有啦，有一些地方有吃这个。然后这个是它那个，这个房子是一般房子，没有里面没有雕刻。你们的传统房屋是对，这样子的。传统对厨房是在左边。你看厨房还有，厨房也有餐桌，你看。这是客厅。哎呦，这边有没有？这是客厅，这边也可以换那个火塘。那睡觉的地方吗？睡觉的地方就是这样子的，在里面旁边就旁边这旁边然后这个是木头，然后这个是竹子啊。对。它那个墙壁是用竹子做的。对。我们阿美族的神就是太阳哦，太阳神，我们叫伊娜，期待伊娜。你们妈妈叫什么？妈妈。我们有的地方不一样，每个地方不一样，叫伊浪有的。妈妈就是伊娜。伊娜。爸爸就是妈妈。对，妈妈。好。你们阿美族是不是母系社会？对。姓的话水妈妈。对。以前是姓妈妈，现在没有母系社会了，现在都有，女的嫁到男生那边。你们呢？印尼有一个族群也是母系社会，比如说，就结婚嘛，就是男的要去女的家住。对。以前这边也是一样的。对。现在呢？现在那个族群还是一样，到现在还是一样。对，还是母系社会。这个木柱是我们的阿美族的神，太阳神，我们叫伊娜，期待了。伊娜就是妈妈，太阳。这是它的光芒。光芒，太阳有那个光芒嘛，不是吗？旁边，这个是月亮。半圆形那个是月亮。是月亮。这个是我们的神，嘎米萨马拉道，我们叫马拉道。以前我们就是这个教，我们阿美族的教就是拜太阳。拜太阳。结果那个信仰那个美国人就来这边呢，就因为那时候阿美族比较没有食物可以吃，他们就趁这个机会就。带奶粉还有什么衣服给我们寄，就给传教嘛。对，他们在传教就奶粉都捐给我们吃。明白。然后有这种这个很好，这个教很好，就全部都信。这个呢比较没有人信这个教了，然后我们就自己的子子孙都还是我们。丰年祭的时候，丰年祭我们在8月左右嘛，都会回来祭拜祖先。你有看过丰年祭吗？我们的丰年祭，是每年的8月左右。我们丰年祭就是好像汉人的过年，我们要祭拜祖先，1年1次。因为丰收了。对，庆丰收。不是。只有跳舞很多这个头目就是，
因为我们以利信都有阶层，阶层是什么呢？从年轻的有的20到15到20，21到25是一个阶层一个阶，5年一个阶层的哈，就是我们的也是我们部落的领导者跟那个阶层的领导者这样，然后我看了一下，就每一个柱子下面都会放祭品，是吗？米酒。这个米酒就是米做的嘛，米做的，要用米来祭拜。所以这个也是你们的特色哈。对。Jadi lihat ya, di setiap bawah tiangnya itu ada benda persembahan yang merupakan arak beras. Ini ada juga. 那我们以前睡觉的时候铺那个草席呀，铺个草席。那最原始的就是用那个鹿皮呀，以前的都是打猎为生嘛，打猎为生，那个鹿大的或是那个山羊，它就剥开那个皮就全部给它弄，然后撑开晒太阳，它就变得很平啊，拿来当床垫。当床垫哦。对，那个皮哦。对。还有一个想问你，这个眼睛用你们的语言怎么说？马达。耳朵呢？telinga。当伊啦。你们是当伊啦。telinga。我们是当伊啦。哇，好像mata，然后鼻子呢？musuh。musuh。不一样了。我们 hidung。这个嘴巴。ngapa。我们 mulut。还有一些不同哈。对。这个是我们的祖灵柱。祖灵的那个木柱啊，就是。这是祖灵的。祖灵的木柱。这个呢，我们是从那个中央研究院引回来的祖先。他是有，因为我阿嬷他们有9位，有8个男的，1个女的，那1个女的呢，其他的男的都会入赘到外面嘛。我们是母系社会。对。入赘在外面，那我阿嬷很忙的时候，因为很多那个祭拜做什么的，很多杂事。这个他的兄弟都会回来帮忙。有9个哈，我看有放酒杯。还有一个女的红色，我给他放红色的，其他的都是男的。女的是红色的。我给他放红色的，才知道说有一位女的。这个祭品都有什么？有槟榔。槟榔叶。对。我们叫这，你们呢？槟榔。槟榔哦。对。叶子呢 ？daun pinang。daun pinang。对。槟榔 daun pinang。对。tabako。烟叶。烟叶。就是那个烟草啊。烟草对。tabako。tabako。这个吊起来的是？因为日本时代还没有来的时候，我们都没有电。荷兰、清朝之后都没有电。那日据时代的时候才有电。我4年起才有电哦。然后呢，这个呢，这个你知道这个什么吗？这是什么？我们叫槟榔，叫包起来的，有没有？它是包起来，它掉手才就这个。它还有水分时候。不能干，还有水分，赶快剥掉，剥一剥哈，就变成这样子，都很干净，要找很漂亮的啦，然后就我们这个便当盒，便当盒，我明白了，就是包饭的，包米饭的，这是饭，这是菜，对，然后包起来比较不容易坏，不像那个铁的东西有没有？对，它这有缝隙啊，还可以有空气啊，哈。比较不容易坏，要这样包起来。去外面工作，去山上都用我们这个便当然后我们上学呢，有一块布，这样老人家给我们就卷一卷，就腰带，到学校就放在抽屉。我们在印尼话现在还用那个香蕉叶，用来包饭。对，香蕉叶。香蕉叶比较不会破吗？对，很容易破，除非你给它煮它软了，比较不会破。对。这个是我们的便当盒。便当盒。这个呢，
我们以前没有那个碗嘛，挖工那个装汤的有没有？哦，装汤的，你看装汤的这个不会漏掉哈。不会，这个皮不要剥哦，不要剥，它也是在那个有水分的时候，还有水分的时候，就赶快做一个样子嘛，就采用这个这样，那时候还软软的，这个是它装汤的，可以煮火锅石头火锅，那石头烧一烧，不是很红了吗？然后再弄一个水给它在上面就洗，菜全部料全部给它弄好嘛，然后放水，5个石头就煮熟了，就是做一个石头火锅，这个槟榔叶子啊，我们叫槟榔壳，这个是。装那个东西，这边给它熏哈，不会有招蚂蚁，也不会坏的哈，老鼠也不会来。对。Jadi arsitektur dari rumah tradisional suku Amis seperti ini. Untuk lantainya mereka menggunakan huangteng. Di Indonesia ada juga. Kemudian untuk dindingnya, untuk temboknya mereka menggunakan bambu. Dan untuk atapnya menggunakan daun rumbia. Dan salah satu lagi keistimewaan dari rumah ini tidak menggunakan paku sama sekali. Jadi hanya menggunakan teknik pasak dan ikat. Ini sangat kokoh sekali, mengingat daerah Hualien dikenal sebagai daerah yang rawan gempa. Jadi teknik pembuatan rumah tradisional seperti ini hanya menggunakan teknik pasak dan ikat tanpa paku, cukup tahan gempa. 手你们怎么说呢？手，这个手手干麦干麦。衣服呢？衣服不一样，你们叫什么？五堆。Jadi tadi itu adalah rumah leluhur dari suku Amis yang ada di desa ini, namanya Kakitaan. Nah, desa ini, desa Tavalong, merupakan pusat peradaban dari suku Amis di Taiwan. Karena berdasarkan legenda setempat, dipercaya leluhur atau nenek moyang mereka berasal dari tempat ini. Saat ini populasi suku indigenous atau penduduk asli Taiwan hanya sekitar 3% dari total populasi Taiwan. Saat ini total populasi Taiwan sekitar 24 juta jiwa, dan suku indigenous-nya hanya sekitar 600.000 jiwa ya. Selain itu, suku Amis juga merupakan suku indigenous dengan total populasi terbesar di antara suku indigenous lainnya. Taiwan modern saat ini merupakan bagian penting dari dunia berbahasa Mandarin. Lebih dari 23 juta penduduknya didominasi oleh etnis Han, yang menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien, dan Hakka sebagai bahasa ibu mereka. Namun selama ribuan tahun dalam sejarahnya, Taiwan sebenarnya berada di luar lingkup pengaruh langsung Tiongkok. Baru pada abad ke-17 hingga ke-18 terjadi gelombang migrasi besar-besaran. Orang-orang dari provinsi Fujian mulai menyeberang selat dan menetap di pulau ini. Seiring waktu, penduduk asli Taiwan perlahan terpinggirkan ke wilayah pedalaman, sebuah proses yang dalam banyak hal tidak jauh berbeda dengan ekspansi bangsa Eropa di benua Amerika pada periode yang hampir bersamaan. Memang, sejarah Taiwan sangat lekat dengan kolonialisme. Dalam 400 tahun terakhir, pulau ini silih berganti dikuasai oleh berbagai kekuatan asing. Mulai dari perusahaan Hindia Timur Belanda, dinasti Qing Tiongkok, hingga kekaisaran Jepang. Meski mengalami tekanan dan perubahan besar selama berabad-abad, penduduk asli Taiwan tetap bertahan. Hingga hari ini, mereka masih menjaga bahasa, tradisi, hingga identitas sosial mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang telah berasimilasi dengan masyarakat Han yang kini menjadi mayoritas di Taiwan. Meski demikian, dalam berbagai aspek kehidupan, jejak tradisi leluhur mereka masih terus dipertahankan hingga hari ini. Nah, ini kita keliling di desanya. Ini nanam padi nih. Seperti yang dikatakan ibu tadi, setiap tahunnya pada bulan Agustus akan diadakan festival panen. Setelah padinya panen, mereka akan mengadakan festival untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta. Dan di desa ini juga banyak sekali ornamen-ornamen dengan ciri khas suku Amis seperti ini. Ini topinya mengingatkan aku pada topi suku Dayak mungkin ya, suku Dayak di Kalimantan.
Ini rumah-rumah penduduk lokal di desa Tavalong. Ini semuanya sudah rumah modern ya. Kalau rumah tradisional ya yang seperti tadi. Sekarang udah jarang banget ditemui di tempat ini. Ini desanya tenang banget ya. Damai banget di sini rasanya. Dan ini desanya bersih loh. Meskipun area pedesaan di Taiwan, tapi cukup tertata. Jalannya juga bagus, beraspal semua. Nah, ini adalah sebuah lapangan di desa Tavalong, tempat diadakannya festival tahunan atau yang dikenal sebagai festival panen di tempat ini. Festival panen diadakan setiap bulan Agustus setiap tahunnya. Aku pernah nonton videonya di YouTube. Meriah banget perayaannya dengan aneka tarian, nyanyian. Tapi kalau hari biasa, kosong. Nah, pada festival panen tersebut, orang-orang akan berkumpul. Nah, pada festival panen tersebut, orang-orang akan berkumpul di lapangan ini, membentuk formasi lingkaran, kemudian menari. Yang merupakan bentuk ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas panen yang diberikan. Terus di sana ada sebuah pentas juga. Mungkin saat perayaan atau festival tersebut bakal ada sejumlah pertunjukan. Dan di tengah-tengah pentasnya ada kepiting. Karena Tavalong dalam bahasa Amis artinya kepiting. Terus di sini ada sebuah museum. Museum yang menceritakan budaya dan sejarah suku Amis. Tapi sepertinya hari ini nggak buka. Dikunci. Dan di sini ada pemberitahuan mati listrik tanggal 27 April, hari Senin. Hari ini, mungkin karena nggak ada listrik, hari ini museumnya ditutup. Sayang banget museumnya nggak buka, belum berjodoh dengan museumnya. Tapi tadi di rumah leluhur suku Amis, kita sudah mendapatkan pengetahuan mengenai budaya dari suku Amis. Kalau datang ke sini yang paling utama sih mengunjungi rumah leluhur tadi ya. Nggak banyak yang bisa dilakukan di sini soalnya. Kalau di museum ini mungkin memamerkan sejumlah pernak-pernik pakaian tradisional dari suku Amis. Museumnya nggak gede juga. Kita cari minum dulu. Toshou qian? 问老板，一罐哈，对25块。 ，25块。你是来观光的？对，我是外国人。哦，外国人哦，对啊，我是印度尼西亚印尼。印尼哦，对，你们的语言跟我们的语言有一些地方很像。25哦，过来的很多呢。印尼家过来的很多啊，在什么地方啊？在台湾哈、对呀、这里啊也有啊，这个也有，有这个村里边也有啊。照顾老人的，照顾老人的也有。哦，这个怎么说？妈妈，利玛，对我们也是利玛。这个呢？那个empat，猪也是保护以后你们猪是 babi 我们，然后有一些叫 wawui，对，你们是什么保护？babui，哦 babui，那很像啊，猪是 babui，哦我们是 babi。里面的那个1、2、3、4都一样啊。对啊，1, 2, 3, 4, 5, 6, 对， 7, 8啊，对，好，terima kasih，谢谢，你们怎么说呀？arai， arai， kamu sana，你们那个呢？ terima kasih，不一样 terima kasih。 ，terima kasih， 哦，terima kasih。你们也有弹舌 r 那个，对对对，你们也会哦 r r 啊，才是美丽的好吗？好的，谢谢，来，arai。特标的。 Ini random banget. Tadi aku ngobrol dengan warga setempat kan.
tanya mereka di sini ada restoran apa enggak. Terus aku bilang aku dari Indonesia. Terus katanya di sini ya ada PMI Indonesia, jaga orang tua gitu. Terus aku disuruh teriakin namanya biar dia keluar. Ana! Ana! Enggak. Dari Indonesia ya? Iya. Saya juga dari Indonesia. Kebetulan lagi jalan-jalan di sini. Iya. Terus katanya di sini ada orang Indonesia juga katanya. Iya banyak. Banyak. Di kampung ini banyak. Iya banyak. Oh, banyak orang Indonesia di sini. Banyak. Jaga Orang tua ya? Iya. Kamu sama juga di sini jaga lansia? Iya sama. Oh. Jalan atau gimana? Lagi jalan-jalan di sini kan suku penduduk aslinya Taiwan di sini banyak ya. Iya benar. Suku Amis ya namanya ya. Iya. Amei Zuo. Iya Amis. Ya, bahasanya kan banyak yang mirip juga. Iya benar. Bener ya? Iya ayam juga bilangnya ayam. Oh, mereka bilangnya ayam Iya, juga. babi juga babi. Mereka babui katanya. Babu iya. Ah. Hampir mirip. Mirip ya? Ha-ha. 1 sampai 5 juga sama. Benar. Kok bisa sampai kerja di sini? Memang di sini banyak yang jaga orang tua juga. Banyak banget. Di Ah. sana ada. Banyak lah. Banyak di situ. Sekeliling ini semua banyak, apalagi pas di pasarnya itu. Oh. Pasar Guangpu itu banyak banget. Tadi aku kan lewat ngobrol sama orang tua sana. Yang di mana? Yang di sana tuh yang ada suami istri mungkin ya, sebelah sana. Deket sini aja, 3 rumah dari sini. Dia tanya aku dari mana, aku bilang dari Indonesia. Loh, di sini banyak orang Indonesia katanya Iya. yang kerja di sini. Terus sana tuh ada 3 rumah dari sini. Kamu panggil aja namanya Hana. Namanya siapa? Hana memang. Iya. Bukan Kurnia namanya. Kurnia. Iya. Betah di sini. Betah, soalnya di sini enak. Enak Ya. gimana? Ya kayak kampung sendiri. Oh, memang suasananya kayak kampung sendiri gitu Iya, ya. enak. Orang di sini baik-baik juga kayaknya ya. Oh, Tetangga-tetangga baik banget. semuanya ya. Kayak bersosialis. Iya kayak gitu kan. Ada sekolah orang tua juga di sini. Oh. Kalau pagi. Iya. Jadi kalau pagi kita bawa orang tua sekolah gitu. Olahraga, gambar-gambar. Jadi kenal semuanya sama tetangga Iya, semua ya. iya. Pantesan. Enak. Jadi bebas, enggak kayak kan kalau di kota kita dalam rumah terus. Iya. Iya. Kalau di sini bebas mau keluar aja gitu. Iya bebas. Oh. Bisa bilang mau ibarat ke Seven beli apa gitu. Ke temen juga kalau saling tukar makanan boleh. Boleh juga ya, Boleh. sama teman-teman Indonesia gitu ya. Iya. Di sini 10 bulan tadinya di Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Kaohsiung 3 bulan. Di Taiwan udah berapa lama total? 1 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih aja ya. Oke. Semangat. Ya. Kalian siapa ini? Ini Iya. adanya kakek. Itu tetangganya lucu, katanya kamu panggil dia teriakin katanya. Hana gitu. Iya. Udah pada tahu sih sekitaran sini. Iya. Sering main. Yang dijaga ini juga suku Amis. Iya. Ah. Asli Amis. Asli Amis ini ya. Tapi sepi ya desanya ya. Kalau sekarang sepi pada tidur. Agak sorean mungkin ya. Sore. Oh, oke. Sore sama pagi. Mhm. Keluarnya. Random sekali. Iya kan? Tadi Indonesia dari mana? Dari Karawang. Oh, Karawang, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Oke. Semangat. Aku jalan dulu ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Yuk. Sampai pedesaan di Taiwan. Bisa ketemu orang Indonesia juga. Memang ramai sih katanya orang Indonesia di sini ya. Karena kalau agak pagian atau sore-sore gitu, banyak yang bawa orang tua keluar jalan-jalan gitu. Kayak dorong kursi rodanya. Ya aku mau cari rumah makan susah banget di sini. Ini memang bukan area turis yang populer sih ya. Dan di sini ada beberapa gereja juga. Ini salah satunya ya. Gereja Tafalong. Sebenarnya kepercayaan asli suku Amis adalah kepercayaan animisme, menyembah roh-roh dan dewa-dewa. Dan yang paling suci bagi orang Amis adalah matahari. Namun setelah
agama Kristen masuk melalui para misionaris di tempat ini, perlahan-lahan warga setempat mulai menganut agama Katolik maupun Kristen. Para misionaris dari negara barat masuk ke tempat ini di era kolonial. Pada saat itu kondisi kehidupan warga setempat tidak begitu baik, dan para misionaris memberikan bantuan sekaligus menyebarkan agama Kristen. Nah, pada tahun 2026 ini bakal ada pilkada di Taiwan, pemilihan kepala daerah. Ini adalah salah satu calon bupati Kabupaten Hualien dari Partai Kuomintang. Menarik ya, ada atribut-atribut kampanye juga. Jadi tahun ini bakal ada pemilihan bupati dan pemilihan wali kota di Taiwan secara langsung. Dan ini nggak tahu tempat apa nih. Ini sepertinya sekolah ya, taman kanak-kanak. Banyak banget nih ornamen-ornamen. Simbol-simbol dari suku Amis. Di sini banyak banget yang jual pinang. Itu tulisannya pinang. Jadi suku Amis di sini punya tradisi mengunyah biji pinang. Mirip banget dengan sejumlah suku di Indonesia. Misalnya di Sumatera Utara, orang Batak mengunyah sirih. Lalu kalau nggak salah di NTT juga ada tradisi mengunyah biji pinang ya. Ini unik banget, banyak banget kesamaan tradisi dan budaya antara suku indigenous di Taiwan dengan suku-suku di Nusantara. Terus nih buah apa ini? Ada yang tahu nggak nih buah apa? Mirip alpukat, tapi ini bukan alpukat. Nah, nggak jauh dari desa Tavalong tadi ada sebuah pabrik gula yang sangat bersejarah. Sebuah pabrik gula yang dibangun pada masa kolonial Jepang. Jadi dalam sejarahnya, Taiwan pernah dijajah Jepang selama kurang lebih 50 tahun. Dari tahun 1895 hingga tahun 1945. Pada saat itu, pabrik gula ini dibangun dengan nama Yamato Factory, yang berada langsung di bawah sebuah perusahaan gula Jepang. Nah, setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua, pabrik gula ini kemudian diambil alih oleh pemerintah resmi Tiongkok pada saat itu, yaitu ROC, Republic of China, yang berada di bawah Partai Kuomintang. Namun saat ini pabrik gula ini sudah tidak beroperasi, sudah berhenti beroperasi pada tahun 2002. Sekarang sudah dijadikan objek wisata, dijadikan museum. Bangunannya masih dipertahankan seperti sedia kala. Dulu daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil gula terbesar di Taiwan. Dan di sini ada rel kereta, seharusnya dulu ada kereta yang beroperasi untuk mengangkut gula yang diproduksi oleh pabrik ini. Dulu pabrik gula ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting Jepang selama menjajah Taiwan selama 50 tahun. Nah, di komplek pabrik gula ini ada asrama karyawan juga. Bangunan berbahan kayu dengan gaya Jepang. Oh, di sini sekarang dijadikan homestay gitu ya. Jadi turis bisa nginap di sini juga. Sudah dijadikan homestay. Bagi yang bukan tamu di penginapan nih, tidak boleh masuk. Di sini juga dipamerkan lokomotif yang dulunya digunakan untuk mengangkut tebu dan gula di pabrik ini. Dan di sini ada toko yang menjual aneka souvenir khas suku Amis.
Seperti ini ada tas-tasnya gitu, dan ada simbol matahari ya. Karena matahari memang sangat penting sekali bagi suku Amis. Ini kita cobain es krim yang dijual di sini. Katanya sih es krim yang dijual di sini dibuat menggunakan resep tradisional pabrik gula ini. Banyak rasanya juga. Nah, ini aku pesan es krim. Es krim dengan kuning telur mentah. Katanya sih ciri khas di sini ya. Kuning telurnya ini mentah loh, gile. Saat makan diaduk dengan es krimnya. Awalnya aku kaget sih, es krim dicampur dengan kuning telur mentah. Es krimnya rasa vanila. Setelah diaduk-aduk, nggak ada rasa amis dari telurnya sih. Ketutup sama rasa vanilanya. Enak. Jadinya lebih creamy gitu ya, berlemak. Satu cup ini harganya 60 NTD, sekitar 30 ribuan. Di sekitar pabrik gula tadi ada sejumlah toko ya, area pertokoan gitu, menjual souvenir khas suku Amis, terus menjual es krim. Terus di bagian bawah es krimnya ada kismis dan kacang tanah juga nih. Akhirnya ketemu restoran juga. Ini restorannya di sekitar pabrik gulanya juga. Ini restoran khas suku Amis. Ini air daun pandan. Ini airnya dimasak dengan daun pandan gitu aja ya. Wangi. Berarti di sini ada daun pandan juga. Orang sini mungkin menggunakan daun pandan sebagai bahan makanan juga ya. Ini ada nasi merah. Katanya sih nasi ketan merah ya. Ini salah satu ciri khas di tempat ini. Terus ini ada sup sayur. Sayur liar katanya. Sayur-sayuran yang tumbuh secara liar di tempat ini. Terus supnya ditambahin dengan labu kuning juga. Dan ini ada kayak telur dadar gitu ya. Tapi anehnya ada potongan jeruknya di sini. Bukan jeruk nipis ya, tapi jeruk. Sangkis apa jeruk nih mungkin. Ini nasinya wangi banget. Ini nggak tahu sayur apa ya. Sayur liar katanya. Teksturnya kayak bayam sih ya. Mirip-mirip bayam rasanya. Terus nih kita coba telur dadar nih. Ini rasanya unik. Dalamnya sepertinya ditambahin kayak talas gitu ya. Bagian luarnya crispy banget. Iya, ini pakai talas. Lumayan enak. Tapi nggak ada cabai, nggak ada sambalnya. Ini mungkin bukan musim liburan ya. Tadi banyak banget restoran yang nggak buka. Restoran khas suku Amis. Memang banyak sih makanan khas mereka. Dari daging-dagingan, daging ayam, daging babi. Sayangnya kali ini nggak keburu nyicipin.
铁线，好，谢谢。然后这是那个剑笋。好的，谢谢. Nah, ini baru telur dadar sih, yang tadi itu talas. Ini baru beneran telur. Telur dadar biasa sih. Dalamnya ada tambahin labu kuning kayaknya. Terus ini ada tumis sayur. Nggak tahu sayur apa juga. Sayur yang tumbuh di sini sih. Sayurnya sama sih dengan sayur di sup ini. Terus ini ada jamur kayaknya. Terus ini sejenis rebung ya. Ini beda dengan rebung biasa sih. Rasanya kok agak pahit gitu ya. Nah, ini bambu-bambu yang ada di sini. Yang aku makan tadi, itu pas muda bentuknya kayak gitu, bisa dimakan. Kalau yang gede kayak gini udah nggak bisa dimakan. Nah, yang ini yang masih muda bisa dimakan. Dan makanan di sini mereka kayaknya nggak pakai terlalu banyak rempah-rempah ya. Kalau di Indonesia rempah-rempahnya kan berani. Mungkin sesuai dengan kondisi geografis di sini dan hasil alam di sini. Terus ini ada buah markisa. Nah, buah markisa Taiwan. Asam banget. Asam. Enak sih, seger ya, tapi asam banget. Kita balik ke Taipei. Dari sini ke Taipei perjalanan sekitar 280 km. Ini naik kereta 3 jam ya, sekitar 3 jam itu. Dan harga tiketnya 688 NTD. Sekitar 400 ribuan lah. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini. Menjelajahi kampung suku Amis di Taiwan. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.